Good day, Team Mugdos. I'm your resident engineer, Erickson Abalunan. Today, we will inspect completed project with contract ID 24MG0076, the construction of multi-purpose building, Barangay San Felipe, Tantangan, South Cotabato. Tara! We are currently here at multi-purpose building, Barangay San Felipe, Tantangan, South Cotabato, with a contract amount of 4,942,089 pesos and 20 centavos and implemented under the capable hand of YG Construction Services. This project involves the construction of 5-span, 6x18 meters mini gym type building with a timeline set from June 7, 2024 to November 3, 2024. This project was successfully completed on November 3, 2024. Today, we have the opportunity to speak with one of the beneficiaries of this project. Can you share with us how this infrastructure has impacted and benefit your community? I'm Felicito Libuna, kagawad Committee on Infrastructure, ang pamangkot nga kung anong impact sini sa mga community. Dako gid ang impact very most especially ini nga project tungod kay mas malapit sa eskwelahan sa elementary. So before ang mga kabataan nga naga-practice sa ilang mga especially sa sports, nagatabok pa sa dalan sa highway going to barangay hall, no? Kay may duwa kita dito kay Jen. Now, ini nga project is natukod diri sa Proctor, pabor gid kaayo sa elementary tungod kay hindi na hassle sa ila, and then sa community nga yari diri kay mas malayo sila sa mas medyo malayo-layo sila sa aton nga barangay hall. So useful kaayo kay bago lang gani gingamit na namon ini sa opening sang amon nga paliga sa SK. Diri kami nag-opening tungod nga mas comfortable ang lugar nga ini para sa ila sa especially sa mga kabataan. And dako gid ang aton nga pasalamat especially sa DPWH nga wala sila nagauntat sa paghatag sa mga proyekto like this na makabenepisyo gid ang aton nga pumuluyo sa barangay tungod sang ila dako nga paghatag sang igtalupangod sa kinahanglanon sang community especially sa mga barangay dito. That concludes our inspection for today. I'm your resident engineer, Erickson Abalunan, together with kagawad Felicito Libuna, Committee on Infrastructure o Barangay San Felipe. Mabuhay, Team Mugdos!